नमस्कार जय मां नमस्कार समलेई जमा साथ एबे लाइव बनाऊ बोलदिलो एटा सब सेटअप माने करि दिलो 24 लाइव घंटा एटा हमें आगुर सेटिंग ने करथि जे 24 घंटा रो कूल डाउन बतो जे माने काली का एटा लाइव बने हबा यहाँ है जस्ट नॉर्मल वीडियो बनोछ 7 मिनट रो वीडियो बनामा बेसी तो बने ना है देखो ये नवा पेटेंट आसी पाटो डिजाइन रो 6500 रे पाटो डिजाइन पाटो मुह भी अछि इटा रे एटा कोणार्क कोण चको साड़ी कोणार्क चको मस्त दिसছে পুরা আমি পিন্ধি চাবি ডিজাইন এটা কে মা পিন্ধিছন भी মানে ঠিয়া যদি টিকে দেখি দম কেনা দিছুছন भी এটা ব্লাউজ है ब्लाउज पीस मस्त এটা दिसছে দেখি পুরা বডিটা বডিটা শাইনিং আসছে এর চারটা পাঁচটা কালার আছে চারটা কি পাঁচটা কালার আছে এই যে দেখুন এটা গুটি চে এই যে চারটা পাঁচটা কালার টিকে দেখি দম এটা গুটি কলর এটা গুটি কলর এটা গুটি কলর এই গুটি কলর দুইটা অলগা এটা গুটে কলর বাপা গুটি এটা তিনটা কলর আছে মা গুটি পিনিছ এটা গুটি ଆଉ କଲର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଦେଖାଲା ଚାରିଟା କଲର ହେଲା ଏ ପାଞ୍ଚଟା କଲର ଠିଆ ନା ହେଇନି ବୋଲଥିଲେ ହଁ ଟିକେ ଠିଆ ହେଇଯିବ ଦେଖିଦେବ ପାରେଙ୍ଗା ପିଙ୍କ ବାବୁ କଲର ଟାଇପ ର ଅଛି ମୁଡ ଫେଙ୍କୁଛି ଥାଉ ଥାଉ ବସିଦ ବସିଦ ଏଇଟା ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୂଆ କଲର ଟେ ଆସିଛି ଦେଖୁନ ଡବଲ ଧଡ଼ିରେ ଫେରି ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଅଛି କି ନାଇଁ ଏଥିରେ ଅଛି ବ୍ଲାଉଜ ଅଛି ପିସ୍ ଏଇଟା ଦେଖୁନ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ବି ଅଛି ପୁରା ଦକ କୁର୍ଚି ମସ୍ତ ଦିଶୁଛି ପୁରା ପିଙ୍କ କରିଛି କି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି 7000 वाला ଏଇଟା କାଁ ପରି ମାନେ ଉଡୁଛନ୍ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ତଳେ ଅଛି କୋଣାର୍କ ଚକ ଅଛି ଉପରେ ପରି ମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ ଲାଇଟ କଲର ରେ ଅଛି ମସ୍ତ এটা ଦିଶୁଛି ତାର ପୁରା କାନ ଏଇଟା এটা ବି କାନିଟା ପାଟ କାନରେ ପାଟ କାନି ଭଳି ଅଛି ଏଠି ବ୍ଲାଉଜ ଅଛି ଏଥିରେ ବି ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଅଛି এটা 7100 7100 कस्तूरसो ହଁ ଦେଖ ଦେଖ ନୂଆ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଆଉ କାଣା ଆସିଛି ବହୁତ ଟେ ଆସିଛି ଏଟା ଗୁରୁକୁଲ ଶାଢୀ ନୂଆ ବନେଇ କହିଛୁ ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ ଗୁରୁକୁଲ ଶାଢୀ ଏଇଟା ଦେଖିବ ଟି 6 ଧଡିରେ ଦେଖିବ गुरुकुल टाइप रो अछि नो से हां गुरुकुल साड़ी रा फूल तुलुजन याडे पूजा अर्चना करूछन आ एटा कलश कना ऋषि अछि मांकर घर ଅଛି ऋषि मनकर घर पछाडे अछि इडा अंचल लता 7500 रे इथरे ब्लाउज पीस अछि हाथी धड़ी भी कराइछि वाओ मस्त अछि पूरा देखो देखो नो कुठी टिके देखो हेडा भी नवा पैटर्न भी लागुचे देखामा उफ अन এটা ये सप्ताह এটা କେତେ साड़ी ବାଲା କି एडा उडी 6800 6800 रे ବାଲା ପାଟ ମୁହଁ ଅଛି ତାର ହଁ ଏଠି इथे ब्लाउज ନା पीस ଆସେ नहीं नो ନା ଆସେ नहीं ପୋଷା आसे କଲି इडा उडी पाटो डिजाइन देखे दो तो भाई ग्रीन टा এটা দেখে বডিটা दीटे नवा कलर अश्विनी भी आसीची कला कलर रीटा नवा ଡବଲ ଧଡି डिजाइन डबल धड़ी वाला ब्लाउज पीस वाला फिरी ଧଡିରେ ସବଟା ଅଛି हाँ टिके रो देखामा एडा ई नवकोठी टिके देखै दियो नवकोठी आ हे आगडा रे पाटो डिजाइन टा टिके देखै देबो हे टिके नवा नवा बे लागुची हां जाने कहीं ना देखिथिबी हाँ ई कलर नहीं थिबा एटा पूरा एटा कॉटन साड़ी रे इतार पाटो ऐसी देखि दिबे सभी एटा कॉटन साड़ी टा ଦେଖ এটা ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି କି 7800 7800 ଅଛି ये देखुन पूरा नवकोटी पैटर्न अछि पूरा ପୁରା नवकोटी ନବकोଠି पूरा पाटो डिजाइन तो थुआइसी 7800 वाला ये देखो जन मान तेलियार माल ଅସ୍ପିନିଟି अश्विनी साड़ी ब्लैक कलर रे ये तार अंचल टा ब्लाउज पीस भी अछि तार এটা ব্লাউজ डबल धड़ी फेरी सप्ताह धड़ी फेरी 6.5 ବାଲା এটা डबल धड़ी फेरी धड़ी सप्ताह देखो 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 ब्लाउज पीस तो देखला न बॉडी एडी देखो मस्त लागी पूरा
ଭଲ ଦେଖୁନ ଏଟା ଅଛି সবে স্ক্রিনশট ঘিচির পঠাবে যেনটা পছন্দ লাগে স্ক্রিনশট পঠাবে ଟିକେ এই পাটা ଟିକେ দেখি দিও দুই তিনটা ভিডিওରେ ତ 7 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାନ ବାପା ହୁଁ ନାଇଁ ଚ ତ ଜହ ବେଲ ହଉଛି होल्ड पछा करबो हाँ जे वीडियो तो पूरा बन है जेंटा काली हे लाइव हे नहीं पारबा पाटर डिजाइन हाँ हेला टिके देखो बड़ बड़ मस्त दिससीटा उटे भी यूनिक धड़ी भी अछि येलो कलर धड़ी देखो रागा टिके रो पूरा देखले मस्त लागै पूरा एटा उटे देखो तीन এটা कुठीर हमर एटा चारटा कलर আছে এটা ব্লু আছে এটা রেড ব্ল্যাক আছে এটা গ্রিন আছে এটা তিন ব্ল্যাক কুঠি भी আছে চারটা কলর ହଁ ବ୍ଲ୍ୟାକ୍ ବି ଥିଲା ଉଲା ହେଇଛି ब्लैक कलर के उला ଆଉ ଏଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ ୟେଲୋ हाँ ଛାଡ଼ ୟେଲୋ ରେ ଛାଡ଼ ତମେ ପहला ୟେଲୋ ରେ ଜल्दी ବ୍ଲ୍ୟାକ୍ ଦେଖ ଏ ଗୋଟେ ତି वीडियो ଖାଲି टाइम ବ୍ଲାଉଜ ହେଇଗଲାନ ନାଇନ 6 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାନ ପୁରା ବାକି ସବୁତି ବ୍ଲାଉଜ ଅଛି ଏଟା ଏଟା ଅଞ୍ଚଳଟା এটা 4500 वाला এটা 4500 वाला तीन कुठी এটা 6800 वाला हम्म जल्दी लिप फोल्ड कर दियो पूरा फोल्ड नहीं करो अलगे दियो ठीक है 7 मिनिट 6 मिनिट हे गला এটা ଗୋଟେ এটা ଗୋଟେ ପାଟ ପାଟ ଡିଜାଇନ ଦେଖ ଡିଜାଇନ ହୁଁ ହଁ 7 ମିନିଟ ପରେ ନେତା ଆଉଟେ ଭିडिଓ ବନେଇ ଦେମା ଏତେ ନୂଆ ନୂଆ ଶାଢୀ ମାନେ ଅଛି ଦେଖିଲେ ମନେ ପଡବା ଏଇଟା ପାଟ ଡିଜାଇନ ଏ କଟନ ଏଇଟା ପାଟ ଡିଜାଇନ ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଏଟା କଟନ ଶାଢୀ ଦେଖ ହୁଁ 5.5 वाला ଆଉ ଗୋଟେ ଶାଢୀ ଦେଖେଇ ଦିଅ 7 ମିନିଟ ହେଇଯିବା ତାପରେ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଗୋଟେ ବନେଇ ଦେବା ଫେର ଗୋଟେ ଏଇଟା କାନି है इथे भी ब्लाउज ना आसे इतरे ब्लाउज ना आसे रेड नमस्कार कलर मिली जय जाए मां समले ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଆନୁଛୁ नमस्कार ଏବେ